একটা ওয়াকফ স্টেট আছে যেখানে মসজিদ আছে ইফতিকারিয়া সিলসিলা ওয়াকফ স্টেট এটা একটা মাজার শরীফ থাকে মসজিদ अब बताइए ये एक मुतवल्ली वक्फ एसोसिएशन के ऑफिस है। अगर यहाँ शिकायत आएगी कि वक्फ बोर्ड में ऐसा ऐसा काम हो रहा है, गड़बड़ कर रहा है, तो हम लोग को तो उनका कंप्लेंट सुनना है और सुनने के बाद उसी हिसाब से जो भी स्टेप उठाना है लीगली। तो मेरा कहना मतलब है कि रोजमर्रा वक्फ बोर्ड के खिलाफ क्यों कंप्लेन आता रहता है, क्यों ऐसा होता रहता है? मुतवल्ली को कंप्लेंट, सेनेट को कंप्लेंट, सबको कंप्लेंट। तो सवाल ये है कि एक इफ्तिकारिया मज़ार है वो सोफिया में, इफ्तिकारिया सिलसिला का, उसके साथ मस्जिद भी है माशाल्लाह, बड़ी मस्जिद है। वहाँ वक़्फ़नामा, उसके वक़्फ़नामा हमने देखा है। वक़्फ़नामा में साफ लिखा हुआ है कि वहाँ पर हमारा मुतवल्ली कौन बनेगा, कैसे चलेगा वक्फ स्टेट, सब लिखा हुआ है। उसमें सज्जादा नशी भी मुतवल्ली के डेफिनेशन में सज्जादा नशी भी आते हैं। तो उसमें सज्जादा नशी है, मुतवल्ली है, सब रहते हुए वक्फ बोर्ड ने क्या किया, एक ग्रुप को, एक 7-8 आदमी के ग्रुप को फेवर लेके उन्होंने वहाँ पर कमिटी अपॉइंट कर दिया। अब जब कमिटी अपॉइंट होने के बाद उसके मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होने लगा। वो कमिटी बोलता है कि हम मैनेजमेंट देखेंगे, अब जो सज्जादा नशी है, मुतवल्ली है, जो खानदानी है, वो कहते हैं मेरी जिम्मेदारी हम लेंगे। ए भाई खामोश, ए पाशा भाई, खानदान का आदमी मौजूद है, वो देखभाल कर रहा है इफ्तिकारिया जो वक्फ है तोफिया में। अब आपको उसके रहते हुए एक जबरदस्ती एक कमेटी 7-8 आदमी का बना के वक्फ बोर्ड में घुसा दिया वहाँ। आखिर क्या स्वार्थ है वक्फ बोर्ड का, या वक्फ बोर्ड में जो आदमी मेंबर बैठा है जो ऐसा काम कर रहा है, वो आदमी का क्या स्वार्थ है, क्या उसका इंटरेस्ट है इसमें? हर स्टेट में लगभग हमारे पास जो कंप्लेन आता है इस किस्म का हरकत हो रहा है। कमेटी बैठा दे रहा है बना के बाहर के लोगों को, तो उससे क्या हो रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट और कॉम्प्लेक्स लिटिगेशन बढ़ रहा है उसमें, और वो प्रॉपर्टी, वो वक्त प्रॉपर्टी, वक्त से बर्बाद हो रहा है। जहाँ लिटिगेशन और आपस इख्तलाफ बढ़ता है वहाँ पर ये खराब होता है। तो मेरा कहना है कि ऐसे हरकत हम लोग करने नहीं देंगे। जो आदमी ऐसा कर रहा है इसको हम लोग पूरा मीडिया में लाएंगे और उस आदमी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जो आदमी ये डिसीजन बैठ के वहाँ लेता है कि किसी स्टेट में किसी आदमी को घुसा दो, बाहर के लोगों को घुसा दो, कमेटी बना दो, ये करके एक स्टेट में मसला मसाइल बढ़ता ही जा रहा है और कॉम्प्लेक्स लिटिगेशन चल रहा है। ये हम लोग होने नहीं देंगे। दादा इसके बारे में हमारे ये लोग आते हैं, नाम आते आज के वही इफ्तिकारिया मतलब ये आते वक़्फ़ सिलसिलार वक़्फ़ ওনারা বলতে চাইছে, ওনারা কথা ওনার বক্তব্যটা শুনুন। দাদা এতক্ষণ যেটা শুনলাম মানে কতটুকু অ্যাকশন নিয়েছেন আপনারা সেই ব্যক্তির উপর, যে ব্যক্তির নাম দাদা এখন বললেন বা যে ব্যক্তির ব্যাপারে কথা বললেন? हिंदी में बोल रहे हैं। देखिए हमें क्या है कि वो अदारा जो है 56 से है, ठीक है, दलील बना हुआ है, लेकिन अभी 2011 से जो है उसमें एक जाली दलील बनाया गया है, ठीक है, और उसमें जो है वहीं का आदमी लोग 6-7 आदमी जो है कुछ कमेटी बना कर को वापस से उसमें भी दिया गया है। और उन लोग जो है जब से आया है तब से बहुत झमेला हो रहा है। हर मसला में, हर चीज़ में दंगा फंसा, हर बात में, यहाँ तक कि इमाम साहब को भी नहीं छोड़ा गया है। इमाम साहब से भी हाथापाई हुआ है, जिसका लेकर के इमाम साहब को कुछ लोग, मोहल्ले के लोग उसमें जुड़ करके उन लोग को जो है वहाँ से मारपीट के बाहर निकाला गया, ठीक है। और ये वक़्फ़ में हम लोग जा करके थे ना, वो कंप्लेन किया है, लेकिन वक़्फ़ का आदमी कोई सुनने को तैयार नहीं। वो सिर्फ एक ही बात बोलता है कि आप लोग केस कीजिए ट्राइब्यूनल में, वहाँ से जो होगा फिर वहीं पर रिज्यू करना है, हम लोग करेंगे, वहीं से सुनेंगे। यहाँ तक कि सीओ ये बात बोल दिया है कि वहाँ जब तक 2-4 लाश नहीं गिरेगा तब तक मामला हल नहीं होगा। ये सीओ का जमान है, ठीक है। और अफाकुल जमाल जो है वो तो खैर आप लोग जानते ही हैं वो किस किस्म का आदमी है। बस ये जो अभी साहब जो अभी हजरत जो जब बताए हैं
जो पैसा ले करके 3-4 आदमी को, वहाँ का 7-8 आदमी को जो कमेटी बना दिया गया है, बस उस लोग यही धांधली कर रहा है और वहाँ का जो सही जिसको हक जो मिलना चाहिए उनको ऊपर जो है टॉर्चर किया जा रहा है और उनको जो हक नहीं मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि वहाँ 6 मामला चल रहा है केस, जबकि इसमें कोई बात नहीं है, सिर्फ एक ऑलरेडी डीड बना हुआ है, उसमें है इम्तियाज बिलाल, ठीक है, उसमें इम्तियाज बिलाल का ही नाम दिया हुआ है, लेकिन इन लोग हाँ उसमें इम्तियाज बिलाल मुतवल्ली है, सजादा जानसी भी है, लेकिन इन लोग जो है उनको नहीं मानता है और उनको जो है उनको खिलाफ ट्राइब्यूनल में केस करके और हम लोग को 10 साल से यही खाली घुमा रहा है, परेशान कर रहा है और हर बात में दंगा भी हो रहा है। लेकिन अभी 4-5 साल से जो है अभी वहाँ का जो है मोहल्ला कमेटी इस अदारा को चला रही है। तो नए जिले से क्या मतलब पेश आया? मेरा कहने का मतलब है कि क्या वक्फ बोर्ड इसीलिए कायम हुआ है, यही सब धंधा करने के लिए, इख्तलाफ पैदा करने के लिए, आपस में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने के लिए, इसीलिए मकसद से वक्फ बोर्ड बना था। तो मेरी आवाज़ और मेरा जो पैगाम मैं हर वो वक्फ बोर्ड के मेंबरान, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री और सब सारे आवाम का बात कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो ये हरकत कर रहे हैं वक्फ बोर्ड में, उनको फौरन हटाया जाए, वरना मसला बढ़ जाएगा और आवाम जो है भड़क जाएगी। तो इससे पहले कि मामला खराब हो, आवाम भड़क जाए, परेशान हो जाए, आजिज आ जाए, ऐसे लोगों को वहाँ से फौरन निकाल बाहर करना है, ये हमारा पैगाम है। देखिए वो जो मेंबर है ना वक्फ बोर्ड का, वो सब नहीं चलेगा, वो सब मेंबर जो है वो सब नहीं चलेगा, वो सबको हटाना ही होगा। नहीं तो ये बहुत बड़ा करप्शन हो जा रहा है ना, ये हर आवाम को ऊपर जो है परेशान हाल में हो रहा है, वहाँ पर ही जाता है तो ठीक से बात भी नहीं करता है। हम लोग सारा दिन बैठ के रहते हैं, लेकिन खाली 10 मिनट के लिए बस चलिए हो गया जाइए। अरे ये क्या तरीका है बात करने का? सुबह से लेकर तब आप क्यों बुलाएं हम लोग को? तो आप लोग सुबह से आइए, यहाँ पर ही मीटिंग होगा, लेकिन मीटिंग में हम लोग को ठीक से बात बोला भी नहीं दी जा सकता है और हम लोग को ठीक से बोलने भी नहीं देता है और हम लोग को फिर जो है वो पुलिस का धमकी दे के हटा देता है, जाइए तो हो गया, किसी का बात नहीं होगा, नहीं सुनेगा। ये सब आप किस तरह बात करेंगे हम लोग बताइए? বলতে চাই এই দরগা এক্সপেক্টারিয়াতে আমি ওয়াকিফের বংশ থেকেই আছি। উনি আমাদের যিনি সাজাদা নসিন আছেন, উনি প্রথম এনরোলমেন্ট ওখানে করেন। সেই এনরোলমেন্টে যাবতীয় ডকুমেন্টের সঙ্গে উনি 1956 সালের যে দলিল, এই দলিল এই দেখুন 1956, ঠিক আছে, এই দলিলের উপরে বেশ করে ওখানে ওয়াকফ কমিটি তৈরি হয় এবং ওয়াকফের রেজিস্টারে দেওয়া আছে 1956 সালের দলিলকে অ্যাকসেপ্ট করা হয়েছে। কিন্তু এই দলিলে একটা পাতাতে পরিষ্কারভাবে লেখা আছে সজ্জাদা জায়ে নাসিন আজীবন মাতওয়াল্লি থাকবে। এই কথাটাকে আপনারা ভালো বুঝতে হবে, এই দলিল, এবং ওয়াকিফের খানদান থেকেও একজনা থাকবেন। অথচ ওয়াকফ বোর্ড এই দলিলটাকে অ্যাকসেপ্ট করেছেন, এছাড়া বাকি কোনো কিছু অ্যাকসেপ্ট করেনি। তারা নিজেদের ইচ্ছা মতো নিজেদের কিছু লোককে ভিতর থেকে কিভাবে, সে ঘুষ খেয়ে হোক বা অন্য কোনো উপায়ে হোক, কী করে হোক, সেটা আপনারাই ভাববেন। প্রমাণ সমেত যখন সৈয়দা জায়ে নাসিনের আপনি দলিল অ্যাকসেপ্ট করছেন, ওনার এনরোলমেন্ট অ্যাকসেপ্ট করছেন, অথচ ওনার কোনো নাম নাই। ওনার নামটা নাই কেন সেইটা আমাদের প্রশ্ন। ওয়াকফ এর কোনো সদুত্তর দিচ্ছে না। এমনকি যাদের ওনারা মাতওয়াল্লি করেছেন লাস্ট 5 ইয়ার, ওনারা হিসাবে এক লাইন থেকে ভুল দেখাচ্ছে, অথচ ওয়াকফ সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করছে। ইমাম সাহেবের উপরে মারধর করেছে ওই মাতওয়াল্লিরা, পুরো পাড়ার লোক মিলে তাদের মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে। 3 বছর কাজ করার পর তাদের যখন তাড়িয়ে দেয়, অথচ ওয়াকফে যখন তারা কাগজ জমা দিচ্ছে পুরো 5 বছরের অ্যাকাউন্ট জমা দিচ্ছে প্রতি বছর। এবারে আপনারাই চিন্তা করে দেখুন, সেইখানে আমার প্রশ্ন, 3 বছর আপনি কাজ করলেন আর 5 বছরের আপনি অ্যাকাউন্ট জমা দিলেন কিভাবে? সেই 2 বছর ওখানে যে নামাজি আছে, মুসল্লি আছে, তারা সকলে মিলে, পাড়ার লোকরা মিলে ইমাম সাহেবের তত্ত্বাবধানে ইমাম সাহেবকে নিয়ে সমস্ত কাজ করেছেন। এমনকি এইবারে নতুন আবার মাতওয়াল্লি যখন করা হয়, হিয়ারিংয়ের সময় ডাকা হয়েছে আমাদের, সেখানে
আমাদের কোনো কথা শোনার ওনাদের সময় নাই। ওনারা এই মাতওয়াল্লি যে গ্রুপটা তৈরি করেছেন তার ভিতরে একজন আছেন ডক্টর সাকিব আহমদ। তিনি ওই মাজারের ভিতরে একটা মহিলার উপরে হাত তোলেন এবং তার নামে নন বেলেবল সেকশনে থানায় রেকর্ড প্লাস কেস চলছে। এই মাতওয়াল্লির আরেকজন আছে মাকসুদ আনসারি, উনি মাজার থেকে চাদর চুরি করেন, কেতাব চুরি করেও বিক্রি করেছেন। সমস্ত প্রমাণ ওয়াকাফকে দেওয়া হয়েছে। এমনকি এরা এত কিছু গন্ডগোল করেছে যে এদের উপরে 6খানা কেস এক লাইন থেকে চলছে, যেহেতু ওয়াকাফ কথাগুলো শুনছে না। ওয়াকাফকে প্রত্যেকটা জিনিসের প্রমাণ সমেত তাদের দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু ওয়াকাফ কিছুই শোনে। হিয়ারিং এর দিনে সেই ভদ্রমহিলা যাকে অত্যাচার করা হয়েছিল থানার কপি, এফআইআর কপি এবং ওই মহিলাকে নিয়ে গিয়ে ওই পুরো বোর্ড মেম্বারের সামনে প্রমাণ দেওয়া হয়েছিল। তা সত্ত্বেও সেই পুরাতন লোকগুলোকে এবং নতুন একজনকে নিয়ে আবার মাতওয়াল্লির একটা গঠন করা হয়। সেখানে দরগা ইফতেখারিয়ার সাজ্জাদা জায়ে নশিনকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়ে দেওয়া হয় লিডার হিসাবে। অথচ এই যাদের মাতওয়াল্লি করেছে তাদের রমজান মাসের আগের ডেট দিয়েছে। রমজান মাসে নামাজের ব্যবস্থা করা, তারাবি হয়, তারাবি সিন্নির ব্যবস্থা করা, তারপরে ঈদের জামাত আছে এবং আরও এই ধরনের বহু কাজ আছে যেগুলো রমজান মাসে হয়। এই মাতওয়াল্লিরা একদিনও একটা কাজ করেনি। অথচ যখনই উরুসের সময় আসে, সেই উরুসের সময় ওরা কি করে, ওয়াকাফ বোর্ড থেকে একটা চিঠি দিয়ে দেবে। কোথায় দেবে? ডাইরেক্ট থানাকে। থানার উপরে এমন একটা প্রেশার করবে যেখানে বলবে ল অ্যান্ড অর্ডার মেনটেন করুন আপনারা। এবার থানারা নিজেই চিন্তিত হয়ে পড়ে যে এই মাতওয়াল্লিগুলো কোনো রাইট নাই যে দরগার মধ্যে কোনো ঝামেলা অশান্তি সৃষ্টি করে, অথচ তারা কন্টিনিউ করছে। থানাতেও পরস্পর ডকুমেন্ট জমা হচ্ছে, সমস্ত কিছু প্রমাণ সমেত। এমনকি এরা কি করে, এই পুরুষ যখনই হবে নিজেদের আলাদা করে চাঁদার রসিদ কাটে। আপনারা বলুন তো, যদি এটা ওয়াকাফের কমিটি যখন ওখানে রয়েছে, তোমাদের ওয়াকাফ কমিটিও, তাহলে তোমরা নিজেদের পার্সোনাল চাঁদার রসিদ কেন কাটবে? ওয়াকাফ বোর্ডের রসিদ সেখানে শো করো, এটা করবে না। সেখানে নিজেরা চাঁদা তুলবে এবং সেই চাঁদাগুলো নিজেদের পকেটে ঢোকাবে। পুরুষ শেষ হয়ে যাবে, এই কমিটির লোকগুলোকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। এটা প্রতিবারে অশান্তি ঝামেলা সৃষ্টি করে। এইবারে আমি নিজে গিয়ে ওয়াকাফ বোর্ডকেও জানিয়ে এসেছি চিঠির মাধ্যমে এবং থানাতেও দিয়ে এসেছি যে 1995-এর অ্যাক্ট অনুযায়ী ওয়াকাফ মাতওয়াল্লির যা কাজ আছে তারা করুন শান্তিতে, তার বাইরে যেন কোনো কাজ না করে। আপনারা মাতওয়াল্লি বানিয়েছেন, ফলে এই দিকটা আপনাদের দেখতে হবে। তারা চাঁদা কাটার কোনো পারমিশন আপনারা তাদের দেয়নি। সাজ্জাদা জায়ে নশিনের গদিতে বসার অধিকার কোনো মাতওয়াল্লিকে দেয়নি, ফলে তারা এটা করতে পারে না। সাজ্জাদা জায়ে নশিনের একটা পুরো পোস্ট আলাদা, ওটা ধর্মের ব্যাপার। আপনারা মাতওয়াল্লি করেছেন, মাতওয়াল্লি প্রেসিডেন্ট করেছেন, কিন্তু সাজ্জাদার উপরে তো কোনো অর্ডার দেননি। ফলে তাদের যেন এই কাজগুলো থেকে বঞ্চিত করা হয়, তাদের অর্ডার দেওয়া হোক যেন এরা এই অন্যায়মূলক কোনো কাজ না করে। দরগাতে এরা যখন থেকে এসছে এত অশান্তিবাদী রেখেছে যে আপনারাই বলুন 6খানা কেস চলছে এদের উপরে। তাহলে আপনারা জানেন এই ট্রাইব্যুনালটা এমনই একটা জায়গা যেখানে কেস ফাইল যখন হবে তারপরে কবে কেস শেষ হবে কেউ জানে না। কারণ আজকে জজ নেই, 3জন চেয়ারম্যান, সেই 3জনের ভিতরে একজন এলো, 2জন এলো না, অর্ডার হবে না, শোনা হবে না। এখন তো বেশ কিছুদিন থেকে জজ নেই, তাহলে আমাদের শুনবে কে? এটা কন্টিনিউ আমরা করছি, এমনকি একটা কেস হাইকোর্টে পর্যন্ত মুভ হচ্ছে। এখন নতুন আবার কেস এই মাতওয়াল্লি কমিটির উপরে ফাইল হচ্ছে। টোটাল 6খানা কেস ওয়াকাফকে সমস্ত প্রমাণ দেওয়া সত্ত্বেও তারা এই কাজগুলো করছে। আমার এটাই রিকোয়েস্ট আপনাদের যে ওয়াকাফ বোর্ড এই অন্যায় জায়গা থেকে অন্যায় যাতে না হয় সেই জায়গাটা ভালো করে দেখুন। আর এই মাতওয়াল্লি দেখুন, এদের কোনো যোগ্য নাই যারা মহিলাদের হাত তোলে, কেতাব চুরি করে, চাদর চুরি করে, তারা কি মাতওয়াল্লি হওয়ার যোগ্য? কোন দিক দিয়ে যোগ্য? তারা কোনো রকম পুরুষ ছাড়া পুরুষের শুধু কালেকশন করার জন্য আর কোনো কাজ করে না। তাহলে তারা কি?
আমাদের হকের আমাদের শোনাই যাতে হোক এবং সেজাদা জায়েদ নসীন যিনি আছেন ইমতিয়াজ বেলাল সাহেব ওনার উপরে যে ডিড লেখা আছে তাতে ওনার মাতল্লিতে ওনাকে দেওয়া হোক এবং ওনার গদিতে যেন কেউ না বসে, কোনো প্রেসিডেন্টের অধিকার নেই গদিতে বসার। যদি অধিকার আছে তাহলে ওয়াকফ ডাইরেক্ট লিখিত সেই অনুমতি দেওয়া হোক এবং তার কপি যেন আমাকে পাঠানো হয়। এটাই আমার আপনাদের কাছে। থ্যাংক ইউ দাদা, থ্যাংক ইউ। আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে অন্যায়টা কোথায় হচ্ছে আর কে করছে। এই অন্যায়টা কিন্তু থামাতে হবে। যদি ওয়াকফ বোর্ডে এরকম অন্যায় হতে থাকবে তাহলে তো সমস্ত ওয়াকফ এবং যত মোতাবল্লি এবং ওয়াকফের সাথে যত ম্যানেজমেন্ট আছে সব ডিস্টার্ব হবে। তো হু ইজ দ্য কালপ্রিট? Who is encouraging this type of activities in the Waqf Board? This is my question. We want that person to be removed and he must be pinpointed. Inquiry commission bosha ho, departmental inquiry ho, an investigation ho. এরকম কাজ যেরকম শান্তিতে একটা ওয়াকফ চলছে সেখানে জেনে শুনে একটা না কতটা এরকম কমপ্লেন আমাদের কাছে এসেছে যেখানে অন্য বাইরের লোকের ইন্টারফারেন্স তৈরি করে লিটিগেশন এবং অশান্তি তৈরি করা হয়েছে। सारे मसाइल को लेकर बड़ी तहरीक चलाने के बारे में आपकी क्या है? আমি বলেছি এবং বলবো এটা নিয়ে বড় তেহরিক ক্রান্তি হবে। মানুষ অনেক আজিজ হয়ে গেছে, এটা আর বেশি দিন চলবে না।